No to co, wbijamy do willi. Jak widzicie, zsynchronizowałem punkt, żebyśmy mieli odkrytą mapę. Kupiłem sobie jeszcze skórzany naramiennik, jak widzicie tutaj na ramieniu. I mamy jeszcze trochę więcej życia, bo mnie było stać. No i co, wchodzimy do willi. Musimy pogadać z Klaudią. Don't worry. We're only staying here for a little while. I don't like it here. I want to go home. I know. Okej, gdzie my mamy iść? Chyba tutaj? Tak, tutaj jest pan Mario, wujek. Salute, uncle. I did as you asked. And quickly too, ben fatto. Now, let's teach you how to fight. No. As I said, we are leaving. Ezio, you barely held your own against Vieri. You won't survive a week on the road. If you want to leave, so be it. But at least do so armed with the skills and knowledge necessary to defend yourself. If not for me, for your mother and sister. Fine. Ottimo. Trening czyni mistrza. Naucz się walki od Mario. No dobrze, to się nauczymy. You can swing a sword, to be sure, but offense alone will not carry a battle. You must survive long enough to strike. I will teach you how to dodge. You said my father was more than just a banker. No use dancing around it, I suppose. Okej. Your father was an assassin. No właśnie, był I asasynem. told you before. My father was a paper pusher. Benny, I've taught you how to avoid your enemy's attacks. Now you'll learn how to turn them to your advantage. All this talk of assassins and Templars, it reeks of fantasy. Like something from an old parchment covered in arcane writing, perhaps? How did you know? You have your father's blade. I figured you have the codex page he was holding as well. Codex. See, a guide to the inner workings of the Order, its origin, purpose, and techniques. Our creed, if you will. Your father believed the codex contained a powerful secret. Something that would change the world. Perhaps it's why they came for him. I hate these awkward moments. Should you come to me? Should I go to... You just going to stand there? Ła! Umiejętność szyderstwa poznana, You're okej. making fine progress, Ezio. Today I'm going to teach you how to position yourself in battle. Kurde, się Where you srano. stand and Długo. how you move can make all the difference. Don't think I haven't seen you picking apart my library. I trust you believe me now? Yes. My father was... Let's finish this. Are you familiar with the Templars? One of several knightly orders formed during the Crusades. Gdzie jesteś skupiony na celu? History Przytrzymaj. teaches they were disbanded nearly 200 years ago in France. Aha, dobra. Only they weren't. Merely pushed underground, where they continued their nefarious work. What work? The Templars sobie seek pogadają. dominion over man, and we, the assassins, are sworn to stand against them. Pokonaj Mario. No chodź. Dawaj. Dawaj do walki. Nie bądź pipa. Well done, Nepote. You've really come into your own. Thank you, uncle, for all you have given me. Your family, such is my duty and my desire. I'm glad you had me stay. Good. You've reconsidered leaving. We sail for Spain in 3 days. But Nepote, I have given you these skills that you might be better prepared to strike against our enemies. And if they find me, I will. You want to leave, Ezio? To throw away everything your father fought and died for? To deny your heritage? Fine! Come vuoi. Arrivederci e buona fortuna.
Uncle, wait! O Why is Jezu, he jak so się upset? obraził. How can he not be? Vieri's been harassing us ever since you first arrived. To be expected, I suppose, given his heritage. Ajajaj. Idź do Mario. A się kurde obraził mocno. I tutaj przejdę? Uncle! Where is everyone? They ride for San Gimignano to slay that snake, Vieri. Aha. I wish to join them. You'll find what you need at the stables. Czyli do stajni. Co to jest? Umiejętność szybkich kroków. Muszę iść na górę. Umiejętność kontry poznana. Umiejętność szyderstwa. Aha, to mi pokazuje tą walkę jeszcze raz. Nie wiem po co, ale okej. Hej, mami. Mama nadal się chyba nie odzywa. I still can't get her to talk. She spends all day and night in front of those feathers Petruccio used to collect. She can't let them go. O Boże, to tych piór nie zabiorę wszystkich Don't stu. worry. She'll come back to us. Sorry. I know it. Żeby mi ta gra zajęła z 20 parę godzin. Wkładaj zebrane pióra do skrzyni. A te co mam, to mogę włożyć. Dobra, lecimy. 2 ze 100? Aha, no tak, bo tam te 3 to oddałem tamtemu. Lecimy, no ja tutaj nie chcę. Idziemy pomóc wujkowi Mario w walce. Niech mu będzie. Może nam potem powie, co dalej możemy zrobić. A jednak są koniki. To teraz jak nazwiemy konia? Nie wiem, teraz będzie konie Rafał. Jedziemy, Rafale. No ale już widzę, że jazda koniem ulepszona. Lepiej się steruje. No i super, to mi się podoba. Do Toskanii, San Gimignano. Na pewno chcesz się udać do... Okej, tak? Chcę. Co tu nas czeka za misja? Gdzie jest nasz wujek? No kurde, teraz tak sobie mogę koniem kurde jeździć? Zajebiście. Podoba mi się to. Mi gra ścina, czy mi się zdaje. No ja pierdolsztań ścina, no. Zara wracam. Dobra, wracamy. Nie wiem dlaczego czasem mi tak kurde znowu program ścina. Kurwa, dzieje mi się to samo co przy tym. Ezio, Przy niektórych what are grach, you które doing też here? już nagrywałem. Nie Taking wiem o co chodzi. responsibility. Vieri troubles you because of me. Vieri troubles us because he's a Templar, and we are assassins. Either way, I wish to help. Va bene, then listen close. First, we must find a way inside the city, though it seems Vieri expects us. He has sealed the gates and sent his men to guard them. Fortunately for us, the city is larger than his host. The southern gate suffers for it, so this is where we'll strike. Pronti? Okej, pomóż Mario i jego ludziom zabić Vieriego de Pazzi. Nie powinno być to trudne. Jak to taki słabeusz. Powinno nam się to szybko udać. Mam nadzieję. A tutaj rosną maki. Czerwone. Nie wiem, czy są inne maki, ale pewnie są. Nie znam się na kwiatach. All right, Ezio. Here's how it is going to work. My men and I will distract the guards. Once we have engaged them, get yourself over the wall and find a way to open the gate. Take Dobra. these throwing knives. Use them to dispatch the archers. I'm ready when you are. Then let us begin. Noże do rzucania. Tutaj mam. Po prostu tak rzucić, tak?
Super. No przecież rzuciłem. Another vigilante, no doubt. Dobra. Why aren't the guards dealing with these rogues? Jest jeszcze jeden. Mogę go namierzyć? Aaaa! Zajebiście. Otwieram! Oszczy! No chodź. A masz. Nie, z tobą nie walczę. Aaaa! Dobra, jeszcze kilku. Jeszcze jeden. Dawaj go! Dawaj go! Dobra, jak mu bije w plecy. No for honor. O Boże! Rafał! Uważaj. Koniu Rafale. Spokojnie. Well done, Ezio. We're in. This way, men. Idziemy za Mario. I want Jezus, you nie to przewracać distract mnie. those guards and keep them from raising the alarm. Hopefully it will buy me enough time to find and silence Vieri. Va bene. Wait, Nipote. Take a few of my men with you, just to be safe. Come join me once they're dealt with. Jak ja mam odciągnąć? Zabij strażników, tak? But something has him on edge. How else to explain all the patrols? I'll signal again when you should follow. Instead, he's turned us into nursemen. All yours. Have fun. Shooting his mouth off again, no doubt. Angering the wrong sorts of people. And so now, we pay the price. Plecy. Pyk, pyk. Pyk. I pyk. Easy peasy. Chwila. Zauważyłem coś. I zauważyłem też pieniążki! Pieniążki wyczuję wszędzie. Dobra, już do was schodzę. No, hop! Chodźcie. Wszyscy żyją, wszyscy żyją. Jezus Maria z tym czepianiem się. Są kolejni. Met someone very angry, and he sent me to say ciao. Traitor! A few falls of the strappado will O ty loosen your kurde. tongue. Ja ci dam. Fuck me, ich trzeba kontrować. Lecimy, lecimy, lecimy. Nie poddajemy się, dawać, dawać, dawać. Fuck me, co się stało? Ezio! Your uncle's under attack and needs help. Go to him. Gdzie? Holy shit. Ah, Nipote, there you are. It seems my plan has hit something of a snag. Vieri's men have... Pomagam, Now pomagam. we got our hands full. My brothers and I will deal with these guys. I want you to go on ahead and root out that snake. See that justice is served. Aha, znajdź Vieriego de Pazzi. Czy ja mam wymierzyć sprawiedliwość? Dobrze, wymierzę. Dawaj, dawaj! Do góry. Chyba już widzę.
Widzę, gdzie mam iść, widzę, gdzie mam stanąć. Okej. Dotarłeś do punktu. Jest! Jestem czarny. W szatach. It's settled. Vieri, you will remain here to coordinate the mercenary. Francesco will organize our forces in the city and send word when it's time to strike. Jacopo, your job is to calm the citizens once the deed is done. What of that ubriacone Mario? He continues to harass my forces, and I fear he'll discover what we intend. He's always been trouble. Just like that bastardo brother of his. Then let me reunite them, father. There will be plenty of time to clean up the refuge when we're finished. Tych trzech będziemy musieli zabić. Is there anything else? Muy bien. May the Father of Understanding guide you. May the Father of Understanding guide you. May the father fuck you. Comandante! Comandante! What? Mario Auditore has invaded the city. He comes for you. Then let's not keep him waiting. Mogę go zabić nożem do rzucania? Czy to się nie uda? Ja widzę, gdzie on stoi. Dobra. Który pierwszy chce dostać w ryj? Tak, masz szczęście. No, dawaj. No, chodźcie. Dobra, już jeden padł. Dobra, z drugiego przydupasa już nie masz. Jesteś tylko ty, pizdo kleszczu. A masz! A masz! To za to, że zupa była zasłona i w jajka. Masz, kurde. Za bicie mojej rodziny. Znaczy Edzia rodziny. Zdychaj, skurwibąku. Oh! What are you and your allies planning? Is this what my father discovered? Is this why he was killed? I'm sorry. Were you hoping for a confession? Pezzo di merda! Vorrei solo che avesse sofferto di più! Hai avuto la fine che meritavi! Spero che Enough, Ezio! Show some respect. Respect? After all that's happened, do you think he would have shown either of us such kindness? You are not Fieri. Do not become him. Dokładnie. Che la morte ti dia le pace che cercavi. Requiesca in pace. O, requiescat in pace. Take this. Read it when you have the time. Our work here is finished. Let us return to the villa. Czyli jakby ktoś nie wiedział, co znaczy requiescat in pace, to znaczy spoczywaj w pokoju. Synchronizowany. Pas na noże zdobyty. Strona kodeksu zdobyta. O, to dlatego. Leonarda. List do Francesca de Pazzi do zdobyte. Umiejętność rzucania nożem opanowana. Kurde, dużo tego. Czy już jesteśmy prawowitym asasynem? Chyba nie. A, i wróciliśmy od razu. Nie musimy się cofać. No i super. No i super, no i super. And here he is, our campione Ezio. Oh, hey, Ezio! I see you've wasted no time starting the celebration. And why not? You've done us a great service, Nipote. With Vieri dead, La Toscana will grow quiet once more. Do you know what that means? Basta lavorare. Si passa tutto il giorno a bere. E a puttane. What? It's true. Come, Ezio, walk with me. Yes, uncle. Poznaj willę i odkryj stronę kodeksu, które tutaj odkryto. The Okay. Pazzi answer to another. Spaniard. He is Rodrigo Borgia,
one of the most Rodrigo powerful Borgia. men in all of Europe, Ten w czarnej and szacie, jakby leader ktoś nie of wiedział. the Templar Order. Which makes him responsible for the murder of my father and brothers. Yes, and he will kill you too, given the chance. Then I must stand against him if I wish to be free. But not until every other Templar has fallen to my blade. Father's list will guide me. Where will you go next? Firenze. Francesco de Pazzi will share the fate of his son. Okej. A sensible next step. No doubt he intends evil for the city. All right, that's enough grim talk for one night. I'll be in my study if you need me. Okej. I shall read the letter my uncle gave me. Przeczytaj list. To ja muszę iść tu do gabinetu? Okej. Look familiar? On their codex pages. Yes, your father managed to find and translate a few before he... Here. This is not your father's work. Someone else has translated it. Leonardo da Vinci, a friend. Do you see the way the words cross from one page to the next? There is something underneath it all. Some kind of map. Where is it supposed to lead? Your father and I managed to make out bits of a prophecy scrawled across these pages. It was written by an assassin like us, who long ago held a piece of Eden. O, His name Altair. was Altair. He spoke of something powerful and ancient hidden beneath the land. What is it? What indeed? Solving that little mystery is exactly why we collected these pages. Then let me help. It's time I take on my father's work. All of it. I'll start with the page I took from Vieri. Leonardo will decode it for us. Bene. Return here when time permits, and we'll add it to the wall. Czyli będziemy musieli też zbierać te kodeksy. Strony kodeksu. Jest ujawnione po dotarciu do punktów widokowych. Okej. Oj, to trochę będzie tego. Oj, muszę iść na górę. Nie, kurwa, nie. Znowu ścinasz? No ja pierdolę. Zabić to za mało. Zabić to za mało. Dobra, wracamy. Ja pierdolę z tym zacinaniem. No ja nie wiem, co się kurwa dzieje. Oj, to nie tutaj. Staniesz przy skrzyni, naciśnij. To nie tutaj, to na dole. Nie, gdzie to kurwa jest? Aha, ale ja już synchronizowałem sobie punkt wcześniej, no ale dobra. OBS, nienawidzę cię za te kurde, co ja muszę robić tutaj. Jak przy jednej grze chodzi dobrze, to przy drugiej kurde, jakoś nie wiem, przegrzewa się i zacina. Nie wiem, o co kurwa chodzi. Ta gra nie powinna przegrzewać OBS-a, bez przesady. No ale cóż, no trudno. O, zbierz 4... Okej. To one są nawet tutaj. To super. Nie będzie trzeba zapierdzielać wszędzie. To nawet ze swojego miasta nie pozbierał Mario? Ocie, panie. Trochę ich tu jest. O, i skrzyniunia. Aby podmienić maksymalny poziom zdrowia, muszą one zostać odszyfrowane. Aha, czyli jak zbieram strony kodeksu, to też dają mi punkty zdrowia. Ciekawe. Jedna jest gdzieś na zewnątrz. Ale dobra, zbierzemy. Okej. Kolejna jest gdzieś po drugiej stronie. Biegniemy. Muszę co kilka minut patrzeć na te
nagranie, czy się nie ścina po prostu. Dobra, na skróty. No tak to nigdy tam nie dobiegnę. Okej, mamy. To jeszcze trzeba będzie poprosić konia Rafała, żeby nas podwiózł. Tutaj. Mam nadzieję, że nas podwiezie. Koniu Rafale. Gdzie jesteś? Witam. Trzeba nas podwieźć troszkę. Andiamo, dokładnie. Daleko to nie jest, spokojnie. To dla ciebie. O kurde, tu brązowy koń Rafał. Ale nie, ten taki śniardwy mi się podoba. Fajny jest. Nie wiem, czy dobrze go nazwałem, ten kolor śniardwy. No i dobra, wracamy. O Jezus, kamera szaleje. Szyfrowane strony kodeksu. O, nie przeczytałem, fakt. Sprawdź co u Klaudii. A czy mogę wjeżdżać koniem do posiadłości? Chyba nie. Nie jest synchronizowane. Sekwencja trzecia zakończona. Nie mogę. To by było za piękne. Dobrze, koniu Rafale, dzięki za pomoc. Miłego dnia. 7000 hajsu mamy. Może kupmy sobie lepszy mieczor? Możemy? Słabe. Może zbroję? Skórzany napierśnik czy nagolenniki? Ja bym kupił napierśnik. Oh yeah. Teraz jesteśmy jeszcze lepsi. O tak, i widać to. Oła, sorry. Ja wolę mieć więcej życia. Już wystarczy, że kurde w pierwszej części się denerwowałem jak ginąłem. To idziemy do Klaudii, ona jest na górze? Czy tutaj? Tutaj sobie siedzi. Co tam, Klaudia? Salute, Claudia. Our uncle is un mostro. This is outrageous. What's happened? He's making me work. If father was here, I'd never be stuck behind a desk like this. And what are the terms of this supposed enslavement? Since someone decided we're going to stay here, Zio Mario suggested we try and find the money to repair the villa. Problem is, there isn't any. I bet I can bring in some money. Oh, great. More work for me. Well, benissimo. If you start paying for improvements to the town, I'll keep track of them in this book. Aha. Since I have nothing better to do, I'll also make note of any objects you bring in from the outside. If you actually get this place up and running, travelers might visit and spend money. Although I doubt anyone will want to come this far out of the city. But if they do, I'll keep the money we make in this chest. You're going to have to show up to take it to the bank yourself. Because when it gets full, I'm just going to take the extra cash for myself. Capito? Deal. Capito. Suma. Sklepy. Okej, czyli muszę coś ulepszyć. Kurde, to mogłem nie wydawać. Na ten napierśnik, no ale dobra. 3000 jeszcze mam. Is there something wrong? Yes, Sir Mario hired me to deal with this mess, but I'm an arquitecto, not a miracle worker. Without money, I can't fix any of these buildings. And if someone brought you money? Then we'd be in business. You must be Ser Ezio. Am I right? Yes. Uncle, I like this arquitecto. He gets very observant when he can smell money. If you want to fix up this town, I'm going to need it. I have a price list here for new shops and renovations. Okay. Just bring me gold, make a choice, and I'll begin at once. If I build you a shop, you, as the landlord, can purchase goods there at lower rates. If you invest more money in the shop, you get an even greater discount. As for renovations, well, you'll be bringing the town and villa back to life. As Sir Mario tells me, that was very important to your great-great-grandfather.
Plus, when you buy shops and renovations, you'll be increasing the number of people who visit, causing your income to increase. So, let's take a look, shall we? Rzućmy. Masz start. Ten kupiec sprzedaje obrazy, renowacja zwiększy wartość miasta. I siak. O, burdello bum bum może. Wiecie jak to zawsze zwiększa, nie? To weźmy to. Ładny burdel, więcej z boków, więcej kasy i w ogóle. Kurwa, nie stać mnie już na nic. Buon viaggio! Wartość Montrealu wzrasta o 3000, o. Widzicie? Architekt umożliwia renowację budynków, to zwiększy przychód willi. No dobrze. To trzeba też na to zbierać hajs. Pamiętaj, Klaudia, tu, do tej skrzynki, tu. Widzę swoją kasę. Tu znajdują się trzy... No tak, dobra, tu wiem. Dobra, co tam pan Mario chce ode mnie? Ezio, my boy. I think it's time I showed you something. Oho! No dobrze, co tam jest na tym dole? Jakaś tajemna ta? Dobra, może trochę szybciej, bo widzę też zapierdziela. This is the sanctuary. It was built by my great-grandfather to honor the memory of the Assassin Order and protect its secrets. Look around. These are the assassins who guarded the freedom of humanity when it was most Ja tam widzę Altaira po środku. And this is the armor of Altair. Little is known about Altair's life, but his armor is light and very strong. I'd give it to you, but I don't know how to retrieve it. My great-grandfather told me it would remain locked away until all its protectors were made whole. I heard rumors of crypts located throughout Italia. Oh my Hidden God. tombs filled with treasure, where these six were moved centuries ago. Maybe they have something to do with it. In my younger days, I sought the six myself, with no success. Perhaps you will have better luck. Kurde, zbroja Altaira przydałaby się. In order to achieve perfect synchronization with Ezio, you have to get that armor. Aha, żeby uzyskać pełną synchronizację, muszę dostać ten armor, tak? No, muszę zdobyć ten armor. No dobrze, to zdobędziemy. Ale to już zrobimy w kolejnym odcinku. Zostawiajcie łapkę w górę, subujcie kanał i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!